Nah, penjelasan langsung dari Semulja ke Zumi Mahrus. Saya pertama akan tiba ada orang mati atina otang kedan otang. Leo kadinto sandi tanggungan kan ahli waris. Otabe akeduan kewajiban odra kenapa nama potes solat. Le katina pakadin tanya ma umpama termasuk orang yang mati gelaan di tanggungan solat. Sedangkan solat itu termasuk ditongna banyak seumpama. Katina panapa ahli waris kadin tahu wajib ngodoen ka solat mati kadin tanya. Ben bekengah ngodoen solat gila ahli waris ngonceng orang banyak. Contoh kati umpamana saruan kan termasuk kan kulit nebus dosa ngonceng orang banyak. Lalu saya tanya kini kadinto solat orang saya mati kadinto napa wajib ekodoen sareng ahli waris ben napa kenging ngonceng aki orang banyak. Untuk pertanyaan nomor 2 akad tiba ada orang mandul tak keduan anak. Terus keduan anak norok program bayi tabung. Lalu ketinapa miturut pandangan syariat kenging nepunten norok bayi tabung. Cuma si teti pertanyaan kadinto. Umpamanya menin laki bini kadinto nyama isuntik kaki nyiwa orang bini lain, isuntik kaki orang bini lain, benika bini tibi. Ketinapa hukum? Ben berkaitan sarang poter segala hanya napa anasab karing sepose dua. Nyona penjelasan juga. Terus pertanyaan sama telok kadinto tak tero oninga betes-betese bareng selakala ekau ningin ridon. Ekau ningin ulima ridon. Contoh agak tiba ada orang mangki pau keger. Mungkin katitan gula mangki pawon tetangkeh keger. Le saya tanyakin kadinto umpamana pau gila lebih dari situng banyak mah kadinto yang masuk ke ulima ridohu. Itu kan berkaitan sering kadinto kebanyakan banyak orang kadinto yang menengjeng oncengan kadinto yang ngaturaki katamoy kalaban kebedaan rampatkan saya beraneka menu. Saya siap aki nih jangan kadinto nyama. Lihat saya tanya lebih kadinto, bekenging kadinto nyama rampatkan saya aturaki orang banyak, efek tak kecompon. Kadinto nyana penjelasan. Matur selangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini telok mun ibaratnya. Itu cuma 6 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ngadinto ada pertanyaan masuk. Pertama tentang masalah orang sedah ageduan otang solat. Sebelum dan gula jawab masalah kadinto karena pertanyaan lagi urus sebudakin tangah mayit tangkungna ahli wa kadinto parloi poloros engki. Jadi tangah mayit nika beni tangkungna ahli waris punten. Artinya sampean ageduan ring sepon sampean sedah atina banyak otang sampean sebagai anak wajib majaraki otang ring sepon. Tak wajib. Saya wajib nih katir kada ring sepon bajaraki ka otang. Namun tir kada lepat ada kapi majar otang aki agare. Wajib sampean sebagai anak-anakku misalkan untuk majaraki otang ring tua. Jadi segi wajib tak wajib karena ada cerita orang wajib majaraki otang orang nih. Apa hubung Nabi sampean? Lagi yang montir kat wajib ki, jak salah paham lah. Ya takut ngak beri kat ruah, kalau beri nerakakin. Ketika sujud nikah saya jama sujud nyabek deui ka ke bumi.
Mau nyabak tanang, nyabak to'ot, nyabak soko, ta'anya mah sujud. Tapi wajib polan syarat dari sujud. Paham gitu? Jadi saya kocak sujud, ni kan nyabak dari kah? Tempat solat, nyabak tanang, to'ot, soko. Ta'anya mah sujud, ta'anya mah sujud. Tapi wajib. Kenapa? Karena syarat dari sujud. Tapi bedekil si ada bu. Nika pendapat Imam Rafi'i bahwa nyabak anggota sepetok tak wajib. Nika kulu saya. Lepas beda saya faham bahwa sujud tak wajib nyabak petok anggota. Nika keliru faham gitu. Kulu tak nerang lagi ngak kaya. Nyabak 6 anggota tanang to'ot soko bening sujud. Tapi wajib kia polan syarat dari sujud. Hakikat sujud cepon ulama wadu'ul jabhati alal musalla. Nika hakikat sujud. Nyabak deui ke tempat salat. Nika hakikat sujud kaya. Ana pon nyabak tanang to'ot soko bening sujud tapi syarat untuk sana nana kulihal. Jadi kaya saya perlu peloros sampean mon beda orang sepo atau keluarga seteh tir kada kaya wajib berjeraki kapi untuk tengah. Geng saumpama tir kada mare berjeraki tengah kare nak boton bagi wajib misalkan ala untuk nyeraki tengah tak wajib. Min babil wujub tak wajib tapi min babil ihsan ki. Min babil ihsan ki. Min babil birrih lil walidaini ki. La masalah orang mati tinggal solat dari mahok kumajepon ulama la yugda wa la yufda. La yugda wa la yufda anhu. Tak oleh kodoaki, tak oleh tepusaki. Dari mah kita rat bainahu wa bainallah. Bainahu wa bainallah. Pasrah aki ke Gusti Allah. Apa karena solat nikah latak belum niyabah. Solat nikah termasuk ibadah saya tak bisa ganti aki korek. Solat nikah termasuk ibadah saya tak bisa ganti aki kau. Beda ban haji ban umrah. Man haji ban umrah tak belum niyabah. Bisa ganti aki korek. Ki mon aban tibi tak bisa haji. Lagi yang mon solat nikah latak belum niyabah. Berarti orang mon mati yang diotang solat la yuqda la tuqda wa la tufda. Dari man kita rat amruhu ilallah. Amruhu ilallah. Jelas ini? Nikah miturut pendapat saya muktamad wa alaihil jumhur. Tapi ada dua pendapat selain. Saya pertama cepon oleh kodoaki. Wa amilas subki li ba'di aqaribihi. Dan pendapat nikah saya jalanaki sarang Imam Subki. Lamun sampean nura pendapat gayang kita napa kodoaki. Saya rasa kodok nah engki mah kodoaki tibi sampean sekeluargaan atau lagi sampean minta tolong goreng. Termasuk ejerengan ni pun duga alih sauning gula duga alih ampun nerema permintaan tolong untuk ngudoaki solat orang. Kita tapi mon keponduk majar sampean. Majar, engki majar nah ke bayi pesantren. Bahkan sampai makin ni ke berde PC na orang gula yang sampang 5 juta. Majar lebat ummi muslimah dan 5 juta sorogo kodoaki keng orang kita mati. Tapi lah sekarat pun tak mati tapi sekarat lah apa stroke. Orangnya tak bisa madar mampun lah berde masake. Ni ke pun oleh 2 tahun bikule tanya akhir ibarin sete kinja kita mati cong. Kule lembekir ngucak jadi ongke deki baju. Pada jalan oleh 2 tahun pun se. Pesen berde gula pesen ki. Tak gelum mati orang. Jadi jemon gula sampai ribadi itu tanya kira di tulis saya itu injak cong kita mati jangan muslimah dan anggota muslimah. Jadi nikah dari mangki oleh dan minta tolong kau orang oleh majar misalkan ki paling nyaman ke pondok nah. Karena pondok nikah santri banyak tinggal sampean nyumbang ke pesantren pas minta tolong ke santri akon ngodoaki. Bada boleh pendapat saya ada bu yufda. Jadi fidyah. Setiap solat semut. Tapi alal muktamad la tuqta wa la tufta. Kaya saya pertama. Saya nomor 2 untuk masalah bayi tabung. Untuk masalah bayi tabung nikah kula tak bisa beri jawaban secara langsung saya hubungan di bayi tabung karena kula tak owning proses. Bayi tabung nikah proses dari rumah kula tak owning, maka kula tak bisa jawab hukum situng perkara si kula tak owning tasawur dari rumah. Paham ki? Lah cuman gula jawab kelaban jawaban umum. Hukum memasuk manih ka orang lain ben kaya pe inti sebenarnya.
Nika pembahasan nika bisa etengale sareng panjenengan nang Hasyiatul Bujairumi alal Khatib. Enggak saya bahas, nang kitab-kitab selain dibahas termasuk nang Asnal Matalib, enggak saya bahas. Bahwa orang nyaba maninah ke tempat lain deki mon mani karo dadi anak napa intisab ke sahibul mani. Tafsil. Dabun Ibnu Hajar kor memenuhi dua unsur maka anan intisab. Napa dua unsur? Unsur pertama waktu istikhrajah muhtaram, unsur nomor dua waktu istidkhalah muhtaram. Jadi ketika man nikah epa keluar kalaban cara muhtaram. Misalkan dari mah istimna biyadil halilah. Kalaban istimna kalaban astana rajih. Istimna ben astana rajih nikah tak haram oleh. Berarti mon keluar man lebih cara kaya muhtaram manina. Pertama lagi. Nomor dua beni karo waktu istikhraj melana muhtaram, waktu istidkhalah muhtaram kia. Dari ma istidkhal muhtaram ketika pemasok ke rahim binina. Muhtaram. Ada pemasok ke rahim ajnabi tapi keberadaan tak oning je gaya manina ajnabi selain. Misalkan contoh bedereng bini nemu mani sangku manin lakina. Sangku manin lakina. Pemasok donan kalau benyang ke bahwa gaya manin lah tabayana ternyata benih manin lakin manin orek. Waktu istidkhal muhtaram tan ki buru garwa. Muhtaram karena tak oning kan cak napa cak benih manin lakin. Mon dua unsur kaya terpenuhi maka dia pon Ibnu Hajar anan intisab ke sahibul mani. Anan intisab ke sahibul mani. Lageng mon dua unsur kaya tidak terpenuhi Ibnu Hajar maka anan kaya tak intisab. Anan tak intisab. Lada remba misalkan tasawuran ki misalkan tasawure keluar lebih cara haram. Paham ki? Atau keluar lebih cara muhtaram tapi masuk lebih cara haram. Misalkan dari mah kijak sigela keluar lebih cara ihtiram tapi masuk kah rahimah orang bini ajnabiyah keberadaan tahu cak ajnabiyah. Haram gak ya tahu leh. Paham ki? Maka cuma Hajar tak intisab gak ya. Jelas ki? Lageng moncepon pendapat Imam Romli ban gula mereksa nikah sebagian kurutan gula bisa ayastani pendapat kak dinto debun beliau bisa debun Imam Romli seleng bilang muhtaram bani waktu istidkhal tapi waktu istikhraj arten kor waktu istikhraj karo muhtaram meskipun waktu istidkhal tak muhtaram tak napa pakun intisab dari masoran seorang aki sareng Imam Romli seorang dan nikah beda orang asli pah istinja ngakui betoh. Istinja ngakui betoh. Ketika istinja ngakui betoh tanurok mani tak sengaja. Tanurok mani tak sengaja. Berarti waktu keluar ihtiram tan. Muhtaram tan waktu keluar. Muhtaram karena tak maksiat kan. Pai sahabat betoh karwa. Ketika sahabat betoh etemu benreng bini ajnabiyah. Etemu benreng bini ajnabiyah. Oning reng bini ajnabiyah jak nikah manina reng laki segi bururwa. Pah sengaja pemasok keberadaan oning jak gaya manina maka cuman Imam Romli pakuna nasab anan. Padahal waktu istidkhalah tak muhtaram. Beda seorang si lebih merengis timbang nikah. Bihule sebudakin mangken karena nikah sebudaki kitab. Wala haya afis syariah. Dari mas seorang si lebih tasawur kesampean kela nonyon seorang. Beda orang laki ajima binina. Muhtaram tan, jelas muhtaram gaya. Keluar man nih selake farjin binina. Keluar man nih muhtaram tan, muhtaram. Nike sepudaki kitab nyon seorang, make tak pate pantas tapi kitab beda nih kasor. Kemudian binin gila ala ko sahako bi anak binin. Oning sahako hi. Sahako nike bini hubungan bi pada binin. Lesbi. Awi. Kemudian bini karwa sefarjin ki bedemanin selake anakoh kelakuan lesbi bi anan sebini kaya. Secara tak sengaja mani sebede farjin zauja kaya termasuk kah ke farjin anan karwa. Pas tiba haji dalam anasab enten ka kelaki. Dabun Imam Romli anasab aku.
Loh tapi kan mason dengan cara tak muhtaram, lebih jalan lesbian enggak ya? Tapi Imam Romli istidkhal make tak muhtaram tak masalah. Karena gelak waktu istikhrajah muhtaram. Paham ni? Jadi bayi tabung dak ada prosesnya wallahu alam, tapi secara umum kayak kaidah. Kayak mau nyaba ke rahim yang bini lain jelas tak boleh lagi. Anapa karena istidkhalul mani ini kah pada bi sampean istidkhalud dzakar ka arwah. Tak boleh lagi. Mau nyaba mani kah rahima orang bini ajnabiyah tak boleh. Terus dalam bayi tabung ki wallahu alam pola sabak ka rahim binina atau sabak ka mesin khusus misalkan kon kayak masalah bayi tabung. Untuk jawaban secara pasti gula tak bisa jawab karena gula tibi tahuning proses dalam pembuatan bayi ta. Baik. Saya nomor telok napa mon dengan ibu guru? Dalam perolehannya betul saja. Uli maridahu. Batas uli maridahu mirang saya budiki. Batas uli maridahu nikah engki sampean oning cek orang sing andi ke bareng kaya ridho. Oning sampean. Lah cuman sik gocana oning ro dek rumah. Karena makin kan banyak, areng kok mau namit deki baku ni bagi. Jawab ya kapi mau namit ting lemare. Kan dak nikah kan. Areng mon kok amit deki baku ni bagi. Ya kapi makela mau namit ting lemare siapa sih tak maki. Engki ngak santre karo pada santren ke kok gelak nemu rokok ikan tongga kake. Kerokok bingko. Ya mana tak ada mang bela kaki. Ya iya makan dak remah iku. Kayak mau jasa keng minta rokok ki bada tak beri bingko kaki jadi. Kan dak nikah kada. Dan gula teman oleh keterangan dari kurutan gula asmana Said Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ayaman kan. Waktu gula ngaji Fathul Qorib dimi. Dabun beliau tapi gula ibarat tak oning tibi. Keng beliau ada bu. Imam Ghazali adobiti uli maridahu rekala bandobit. Semon seandainya kakek etemoh tak ngalak kakek bang lo. Paham ni? Mon etemoh tak ngalak bang lo. Misalkan kayak engkau gela aslin putu bese sebuh ngadela ikan tonga kakek engkau tak nyaman sing ngalak. Mate galak bi kaki cek rotang bese engkau bi kakek. Jadi mon bitakdir enggak jadi baru uli maridahu jadi. Kan beda kadang justru mon amit emang lompian gi. Kayak semua orang yang kok gela nemu bese kandung kaki saya bukan kok galak lah. Engkau retretan bi kaki maki amit. Bang lo bolan amit. Bang lo bolan tak ngalak baru 5 ridohu kaya. Lemon keng sampean deki mon ko amit de baki beni 5 ridohu kaya. Ana bakan nator kadang baki bolan bareng ala tade. Enggi na benten. Jadi mon adoro kada bun guru dan guru lagi guru karwa. 5 ridohu ni kebetasna sampean justru mon amit bang lo atau mon tak ngalak bang lo. Ditakdir kaya lah. Ada beda rokok selencar. Mon temu cek tek kalak bingkok engko bang lo mak sekancan deh ya kak cek ro beda kancan kan dak ni kagak dengan. Tadi apa kaya dobit dari uli marido. Mangkana emot tebuna Imam Zainal Abidin Ali Zainal Abidin tebuna Imam Ali Zainal Abidin kaki montoro nguji kawan sejati beda cara. Cara nguji kawan sejati ini ke rumah. Lau fatahta kaisahu wa akhadta dirhamahu lam yatakaddar minhu syai'un. Kancan kakire orang semon bi kake buka lomarin tak midamid. Kala pesen tak midamid. Sekoncon obu kretek aten tak aguli. Jadi kancah. Melarat. Tadi sampean nanti kancah itu mau nyutat lomarin sampean itu mau ngicok pesen sampean. Sekoncon obu sampean tak sedih. Wah, dengan cengak kaya. Namun ni kalau kaya jelas, maka kaya 5 ridohu kaya. Tapi secara sore ibarat sebadatan kuda tak teman maki. Wallahu a'lam. Lah masalah gelak yang cengan karo boleh sampean angka oncengan ke bermulai. Nika perlu dibahas nika sebenarnya. Para rabu sesami mulja sampean monentar namo ikon orang entar kauncengan kon orang
pas sampean yang ke eren karo benidin sampean. Benidin sampean. Sampai bila saja madin sampean mon bi sampean le pemasok ke colo kae le klunyok baru din sampean. Keng mun ki bede bereng karo benidin sampean. Sampean keng ebri idin untuk ngakan. Benidin sampean. Mangkana mon sampean te mon koncengan kon kancan bah bede koceng lebet. Pus enggak lagi cukup. Haram karo tak oleh. Haram tak oleh karena benidin sampean cukon karo. Paham ki? Lah berarti otomatis mon sampean oning cederen karo benidin sampean kita oleh ke pemulih be sampean lah ki. Ta oleh haram tu sah. Bahkan benih kerotek ke pemulih kelenon bahas nang etap kitab sampean mon oncengan abolong bi banyak orang boleh sampean nyambuk ke deren sebedia dan orang karo. Ya dan sampean lebih ada deren tepak apa tepak ke bergedel karo. Misalkan aja bawa benda pun lauk di saro. Boleh sampai anak jengok ke jauh ngak kaya. Boleh je pun nama. Kenapa? Karena seebeki seebenangaki sampean sebedaya dan sampean. Sebedaya dan sampean. Jelas ki. Ki kaya kapi mon tak uli maridahu. Keng mon la uli maridahu. Artinya isalang kerinja umum, iking lepak tepaan, tepak ke bergedel ya. Dan keng makai aja ngode, saya tak apa. Tuan rumah nggak gaya pon, kio le nggak gaya. Atau ke mulai pon lah uli mari tahu kita apa. Termasuk compon Ustadzul Qorib ni. Oncengan menit aja. Kapan mari acara masuk kopi ke dalam, tinggi. Ki, kalau tak kerja kita dan masuk kopi ke dalam. Akhirnya koten bi bagi putin. Ampun biasa kak dinton can. Malah ebang lo muntek ke pemulai ko. Maka boleh ngak kaya kita masalah. Karena kaya pon ulima ridho. Pon kaya si bisa jawabakin saumpama bener kaya dari taufik dari Gusti Allah, saumpama kelero kaya murni dari kebutuhan dan gula. Wallahu subhanahu wa taala alam bisawab. Saya paling terakhir seketin apa saya ampun tadi kebiasaan ngireng majelis kak dintoh. Tutup kelaban pemausan Fatihah. Kelaban niat pertama muka menter dan gula panjenengan sedaja saya hadir. Trapotrah keluarga bengesepo pada tangke dan gula panjenengan itu tiakina orang se husnul khatimah. Jadi orang se seteng iba iman iba Islam. Dan kelaban niat muka menter dan gula panjenengan sedaja saya hadir. Trapotrah cong-kacong bing ceping pada tangke keluarga dan gula panjenengan. Kabareng na umur selanceng, keadaan sehat, keadaan beres, keadaan jauh dari coba, jauh dari pelai, keadaan kenceng ala kotoat ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ban kalaban niat muga menter dan kula panjenengan sedaya sa keluargaan, trapotra cong-kacong bing ceping, abaumi dan kula pada tangka dan kula panjenengan ejaga sareng Gusti Allah dari kebahayaan, ejaga sareng Gusti Allah dari kekobeteran. Ejaga sareng Gusti Allah dari ketakwaan, ejaga bi Gusti Allah dari kedolimna orang sedolim. Muga mantar dan kula panjenengan sedaya sekeluargaan sanak potoan sebelah tangkeun, kaparing na kaudian sejemper, kaparing na kaudian setrentem, kaparing na kaudian se selalu penuh kalaban nikmat Gusti Allah. Ban muga mantar dan kula panjenengan sedaya sampuna seteh kaparing na tempat sesae alam kuburan dan kula panjenengan sedaya arupa aki tempat seterang, sejemper, seroom, selapang. Muga mantar kalaban niat dan kula panjenengan seagaduan hajat, seagaduan keinginan sekitar tekah. Muga mantar kalaban barokana ajian, barokana hadis Kanjeng Nabi. Hajat keinginan dan kula panjenengan sedaya tuli tekanna sareng Gusti Allah, tuli barengna sareng Gusti Allah dan kula panjenengan seagaduan urusan, seagaduan parloh muga mantar kaya kapi pagempenga sareng Gusti Allah. Kalaban niat muga mantar dan kula panjenengan keluarga dan kula panjenengan peletangke dan kula panjenengan sedaya orang Islam seagaduan penyakit, agaduan kesongkanan. Muga mantar tuli beberesah dari penyakit, beberesah dari songkanah kejuganan. Kalaban niat muga mantar trapotrah cong-kacong bing ceping dan kula panjenengan mereka sedaya tetakin orang si ahli ilmu. Ilmun mereka sedaya tetakin ilmu se manfaat, ilmu se barokah. Muga mantar trapotra dan kula panjenengan bekal tetia pengangkes, penyelamat, penyafaat dan kula panjenengan bagi ya juna Gusti Allah. Trapotra cong-kacong bing ceping dan kula panjenengan sedaya muga mantar ejaga sareng Gusti Allah dari maksiat,
jaga sareng Gusti Allah dari kelakuan haram, jaga bi Gusti Allah dari kelakuan-kelakuan si mendatang kebentuna Allah. Muka mantar trapotra dan gula, cong-kacong dan gula, ping-ceping dan gula panjenengan sedaja. Paring na pertolongan hidayat sehingga kempang ala ko taat, kempang ala ko ibadah. Muka mantar abah dan gula panjenengan sedaja, ummi dan gula panjenengan sedaja. Si ampun setah esapor atu sana sareng Gusti Allah. Paring na tempat sesai alam kubura. Pada pa ke mereka kabar-kabar bunga dari dan gula panjenengan. Abah umi dan gula panjenengan seki odi muka mantar keparing na umur selanjang, keparing na umur si barokah, jauh dari balai, jauh dari penyakit. Muka mantar dan gula panjenengan sedaja. Sareng abah umi dan gula panjenengan, sareng cong kacong ping ceping dan gula panjenengan.